MC में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम सब मिलकर खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की इबादत करते हैं, और खुशहाली और खुशखबरी यही है कि खुदावन हमारा नजात दहिंदा है और वो जल्द आने वाला है। आमीन। सो इन सब चीज़ों के साथ एक मसीही का जिंदा दिल होना नहायत ही ज़रूरी है। कलाम खुदा आपको हमेशा उठाता है, संभालता है और आपके साथ रहता है जब हम खुदावन के साथ मुखलिस रहते हैं। ऐसा ही है। सो आज हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं हमेशा ये बात कलाम करते हुए आप सबसे कहती हूँ, अगर आपको याद हो कि कलाम खुदा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर काम करता है। आमीन। हमारे सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, नौकरी करने, घर आने, घर के काम करने, बच्चों की देखभाल करने और तमाम चीज़ों के अंदर खुदावन का कलाम आपकी तरबियत करता है कि आपने इन तमाम चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। आज भी हम खुदावन के कलाम में से इसी खूबसूरत बात के बारे में से सीखेंगे। आज का मेरा मजमून होगा खुदावन की आवाज़। क्या होगा? सो इस चीज़ के बारे में जब हम सीखते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर से लेकर मुकाशवा की किताब तक कुल कलाम के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने, नबियों ने, रसूलों ने, अंबिया कराम ने खुदावन की आवाज़ को सुना और खुदावन उनसे हम कलाम हुआ और खुदा ने उनसे बात की। और इसी कश्मकश के अंदर हम बहुत से लोगों की गवाहियों को भी सुनते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल के अंदर बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं या फिर उनके पास कोई वसीला ना हो, तो उस वक्त जब खुदावन उन पर अपनी आवाज़ को, अपने कलाम को ज़ाहिर करता है तो वो लोग फिर से तरोताज़ा होते हैं और ज़िंदगी में चलना सीखते हैं। अब खुदावन की आवाज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत की हामिल है, ये खुदावन का कलाम हमें सिखाता है। हम देखते हैं कि इस ज़मीन के अंदर रहते हुए हर इंसान इस आवाज़ को सुन नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास है और ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि खुदावन इस तमाम दुनिया के लोगों से नफरत करता है। इसमें से कुछ लोग वो हैं जो खुदावन के साथ हकीकी तौर पर चलते हैं, और आगे हम इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे कि कौन है वो लोग जिनके साथ खुदावन बात करना पसंद करता है। हम देखते हैं अक्सर बहुत से लोग कलाम के दौरान खादमी या कलीसियाओं के अंदर जिनको खुदावन मसा करता है, खुदावन अपने आप को उन पर जाहिर करता है, अपने कलाम को उनके साथ करता है और उनके ऊपर अपने इल्हाम और भेदों को खोलता है। जैसे कि कलाम खुदा में लिखा, उसने कहा कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि मेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। और ये वही वक्त है कि हम सब खुदावन की आवाज़ को पहचानते हैं और सुनते हैं और खुदावन अपनी कुव्वत को जाहिर करता है अपने लोगों पर। अब जब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में सीखते हैं तो आप में से कोई एक या कोई भी बता सकता है कि जिसने खुदावन की आवाज़ को सुना हो। हम सब खुदावन में चलते हैं, तो क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो खुदावन की आवाज़ को सुनता है? बिल्कुल ठीक है, आप सब जो है वो खुदावन की आवाज़ को सुनते हैं। और हम सब जो खुदावन की आवाज़ को नहीं सुन सकते, हम सीखेंगे कि हम खुदावन की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। क्या आप में से कोई बता सकते हैं जो खुदावन की आवाज़ को सुनते हैं कि खुदावंद आपसे किस तरह से बात करता है? जिन्होंने अपने हाथ को बुलंद किया है, आपको सब सुनेंगे कि जब हम दुआ में बैठते हैं तो हमारे अंदर से खुद वो आवाज़ निकलती है कि मेरे साथ इसी तरह मैं दुआ में ठहरी थी और मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं दुआ में पीछे रह रही थी और मेरे अंदर से ये आवाज़ निकलती थी, ऐ बेटी अपनी मोहब्बत को ठंडा ना पड़ने दे, और वो कलाम का लफ्ज़। आमीन। आप क्या बता रहे हैं? आप ही बताइएगा सना भाजी। आमीन। और कोई बताना चाहेगा जिनसे खुदावन बात करता है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस बात पे नहीं सीखेंगे। हम ये सीखेंगे जब खुदावन जाती तौर पे आपसे बात करता है। आमीन आमीन। सो ये वो सब लोग कलीसिया आपके अंदर मौजूद है जिनके साथ खुदावंद बात करता है। और हम ये सीखेंगे, बहन किरण ने अच्छी बात की कि खुदावंद अपने खादम के जरिए बात करता है, लेकिन हमने ये सीखना है कि खुदावंद जाती तौर पे आपके साथ कैसे बात करता है। खादमीन के लिए जब हम चर्च में जाते हैं तो खुदावंद कलाम करता है और सच में वो कलाम हमारे लिए है, लेकिन खुदावंद आपसे पर्सनल होकर कैसे बात करता है, हमने इस चीज के बारे में सीखना है कि खुदावंद आपके अंदर कैसे बोलता है, खुदावंद आपके अंदर कैसे काम करता है। आज कुछ पॉइंट हम सब सीखेंगे कि खुदावंद किस वजह से जो है सरगोशियों के अंदर अपने लोगों के साथ बात करता है और किस तरह से हम खुदावंद की आवाज को दबा देते हैं। हम सब क्या करते हैं कि आपको क्या लगता है कि खुदावंद आपके साथ किस तरह से बात करेगा? अगर हम सब इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं और प्रस्तिश हो रही है और हम सब बहुत जोश से गीत गा रहे हैं, तो क्या साथ वाले की आवाज सुनना आपके लिए आसान होगा अगर वो आपसे कोई बात करना चाहे तो? बिल्कुल नहीं। हकीकत है शोर के अंदर दो लोगों के लिए जाती गुफ्तगू करना बहुत ही मुश्किल है।
शोर के अंदर दो लोगों के लिए अपनी कोई पर्सनल बात करना या कोई भी ऐसी बात करना निहायत ही मुश्किल है, लेकिन जब वही दो लोग किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर बात करते हैं तो वो अच्छे से एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं। तो यही अमल हमारी जिंदगी में खुदावन के साथ है कि खुदावन शोर में बात नहीं करता। अब शोर क्या है? हमारी जिंदगी के अंदर दुनियावी शोर, टीवी, मोबाइल, गाड़ियां, ये तमाम शोर, पैसा, शोहरत, काम, आना जाना, घर के तमाम मसाइल, इन तमाम मसाइल के अंदर जब हम मसरूफ हो जाते हैं कलीसिया, तो खुदावन की आवाज़ दब जाती है और हम उस सरगोशियों को महसूस नहीं कर पाते जो खुदावन आपके लिए कहना चाहते हैं या कोई बात वो आपसे करना चाहते हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हम कलाम खुदा में से देखेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा पहला सलाह 3 और उसका 19 बाब और उसकी 11 आयत में खुदावन ने कि कलाम में ये लिखा है, ये एलिया नबी की बात है जब वो कोहे सीना पर गए अखी यहद से बचने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावन के हजूर खड़ा हो, और देख खुदावन गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावन के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावन आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जंजला आया और खुदावन जंजला में भी नहीं था, और जंजला के बाद आग आई पर खुदावन आग में भी नहीं था, और आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज आई। खुदावन जोरावर है, आमीन। खुदावन ने मूसा के लिए क्या किया कि समंदर के 2 हिस्से किए। खुदावन ने सदरक, मेस्क, अब्दो-नजो को जलती आग की भट्टी से निकाला। खुदावन ने दानियल को शेरों की मांग से निकाला। ये सब वो बातें जो खुदावन ने अपनी कुव्वत के साथ जाहिर की थी, ऐसे ही है। और खुदावन ने एलिया के लिए क्या किया कि जब वो वहां पर जाके छुप गया तो सुराही के अंदर जब फरिश्ते आकर उसे खाना देते थे और गर्म रोटियां देते थे, तो कुछ वक्त के बाद खुदावन ने कहा कि तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा कि खुदावन मेरी जान ले लो, क्योंकि मेरे तमाम आबा-ओ-अजदाद जो हैं वो मर चुके हैं और मैं अकेला रह गया हूँ, और अखी अब मुझे मारने को ढूंढता है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। खुदावन ने एलिया को कुछ देर आराम करने के लिए दिया और उसके बाद खुदावन ने कहा कि तुम बाहर आओ। और क्या हुआ कि आंधी आई। आंधी आराम से तो नहीं आती, आंधी आराम से नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले भी जब तूफान या हवा चलती है तो वो आराम से नहीं होता। आंधी आई लेकिन खुदावन नहीं था, जंजले आए लेकिन खुदावन नहीं था, आग आई लेकिन खुदावन नहीं था। खुदावन ने क्या किया कि कलाम खुदा में लिखा है कि आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट दिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देखो उसे ये आवाज आई कि ए एलिया तू यहाँ क्या करता है? आमीन। खुदावन ने एलिया के साथ लड़ाई की, खुदावन ने एलिया पर चिल्लाया, खुदावन ने एलिया से कुछ कहा। खुदावन नहायत ही मीठी और सरगोशियों के अंदर जो है वो अपने लोगों के साथ बातें करता है। जब मूसा पहाड़ पर जाता था तो खुदावन अकेले में उससे बात करता था और खुदावन की आवाज नीचे के लोग सुन नहीं पा रहे थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब समंदर के 2 हिस्से होने वाले थे तो हर तरफ लोग पीछे शोर कर रहे थे, हर तरफ लोग पीछे शोर कर रहे थे, मूसा को लान तान कर रहे थे, उसे कह रहे थे कि तू हमें क्यों यहाँ लेकर आया है? हम बियाबान में अच्छे थे, हम वहां बेहतर थे, हम मिस्र की गुलामी में ठीक थे, हम वहां पर खुश थे, लेकिन एक शोर और तमाम चीजें वहां थी। लेकिन कलाम खुदा में वहां पे लिखा है कि खुदावन की आवाज है जिसने कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदावन तब बोलता है जब आप खामोशी के साथ उसको सुनते हैं। आमीन। खुदावन की आवाज तब आप तक पहुंचती है जब आप अपने अंदर से दुनियावी कामों को निकालते हैं और जिंदगी के 5 से 10 मिनट या 15 मिनट या जितना वक्त भी आप खुदावन को दे सकते हैं वो वक्त आप उसके लिए निकालें। मैं लास्ट टाइम लेडीज मीटिंग में आई थी, फ्राइडे मीटिंग में, और मैंने अपनी बहनों से यही बात की थी कि आप कोशिश करें कि हमारे चर्च की बहुत ज़्यादा बहनें, मुझे लगता है कोई एक आधी बहन होगी जो काम नहीं करती होगी, लेकिन मेजॉरिटी हमारे चर्च की सारी बहनें जो हैं वो काम करती। खुदावंद आपको बहुत बरकत है। आप बहादुर औरतें हैं कि आप अपने घर को भी संभालती हैं, आप चर्च की भी देखभाल करती हैं, आप अपने बच्चों को भी देखती हैं, और आप हर तरह से जो है वो मेहनत करने वाली हैं। आपको खुदावंद बहुत बरकत है। और मैंने अपनी बहनों से ये बात कही थी कि आप अपनी जिंदगी की इस कश्मकश के अंदर रहते हुए कोशिश करें कि सोने से पहले 5 से 10 मिनट खुदावन के साथ जरूर गुजारें। और यही बात मेरे भाइयों के लिए है, हम खिदमत लोगों के लिए है कि आप अपनी जिंदगी के 5 से 10 मिनट, अगर आप बहुत भी थक चुके हैं तो बिस्तर पर लेटे एक बार खुदावन के साथ जिंदगी के 5 मिनट जरूर गुजारें। वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने की कुदरत रखता है। तो ये वो सरगोशियां हैं जो खुदावन अपने लोगों के साथ करता है। खुदावन ने सैमुअल से किस तरह से बात की थी हम सब जानते हैं।
खुदावन ने सैमुअल को आवाज दी, लेकिन सैमुअल ने उस आवाज को नहीं पहचाना। हम अक्सर औकात ऐसे गुंजन में फंस जाते हैं कि हम खुदावन की आवाज को नहीं पहचान पा रहे होते हैं कि ये आवाज कहाँ से आती है। इसलिए वो बार बार उठता और एली के पास जाता और कहता कि उस्ताद क्या तूने मुझे बुलाया, उस्ताद क्या तूने मुझे बुलाया। और एली समझ गया, ने कहा कि सैमुअल अब की बार जब तुझे आवाज आए तो कहना कि मैं हाजिर हूँ। और ऐसा ही हुआ कि जब सैमुअल वहां सोया लेटा जाकर दोबारा, तो खुदावन ने फिर से सैमुअल को अकेले में पुकारा और सैमुअल ने कहा कि मैं हाजिर, और खुदावन ने अपने कलाम को उसके साथ शेयर किया। इन तमाम चीजों के अंदर क्या करते हैं कि दुनियावी कामों ख्वाहिशात के अंदर आके हम खुदावन की उन तमाम चीजों को भूल जाते हैं। हम इन तमाम रफ्शों के अंदर जब फंस जाते हैं तो उन उलझनों के अंदर हम बहुत थके हुए बेचैनी के साथ सो जाते हैं, और उसी बेचैनी के साथ हम सुबह जागते हैं जब हमारे सर में दर्द होता है, हमारा जिस्म भारी होता है, क्योंकि हमने अपना बोझ अपने ऊपर रखा होता है। हम उसी बोझ को लेकर सो जाते हैं और उसी बोझ के साथ हम उठ जाते हैं। जब रात को आप अपनी तकलीफें और अपना बोझ उसको देकर सोते हैं तो दिन के वक्त वो आपको आराम देता है। आगे हम सीखेंगे, दूसरा पॉइंट होगा दिल का बोझ। दिल का बोझ इंसान के अंदर कैसे पैदा होता है? जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं, जब हम किसी को माफ नहीं करते या हम किसी का बुरा चाहते हैं, उस वक्त भी आपके दिल में बोझ रहता है। किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा करना, अपने दिल के अंदर हसद, तकब्बुर, तफरीके, लड़ाइयाँ, झगड़े और गुनाह की लज्जत को रखना क्या करता है कि हमारे दिल का बोझ बन जाता है। खुदावन ने इंसान के दिल को बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने दुनियावी चीजों के अंदर आकर अपने दिल को जो है वो क्या किया कि दबा लिया, और ये दिल जो है अब हमें कहीं जाने नहीं देता। दिल क्या है? हिलाबाज है। आए कलाम खुदा में से देखेंगे यिर्मयाह उसका 17 बाब और उसकी 9 आयत में से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। आप सब देख रहे हैं, यिर्मयाह उसका 17 बाब और उसकी 9 आयत में कलाम खुदा में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और ला इलाज है, और उसको कोई दरियाफ्त और उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। दोबारा देखेंगे, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। आमीन। ला इलाज बीमारी का मतलब समझते हैं? जिस बीमारी का इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। और दिल के बारे में यिर्मयाह नबी ये कहते हैं कि दिल हिलाबाज है और इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये बात बात पे डावाडोल हो जाता है, ये बात बात पे फिर जाता है, ये बात बात पे मुकर जाता है, और अपनी ख्वाहिशों के अंदर आकर हम सब क्या करते हैं कि हम खुदावन को भूल जाते हैं। दिल आपसे कहते हैं कि एक बार ऐसा कर लो, कुछ नहीं होगा, खुदावन आपको माफ कर देगा। एक बार ऐसा गुनाह कर लो, कुछ नहीं होगा, खुदावन तुम्हें माफ कर देगा। तुम ऐसा करो, खुदावन तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन हम खुद दूसरों को माफ करना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह ने कौन सी दुआ सिखाई थी अपने शागिर्दों को? दुआए रुबानी, बिल्कुल। और उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात मसीह ने कही, उसने अपने शागिर्दों को सिखाया, और उस दुआ के अंदर हम कहते हैं कि खुदावन जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। अब ये दुआ हम सब करते हैं और ये हम सब पर लागू भी होती है। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, खुदावन तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। अब हम कैसे माफ करते हैं? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 माह के बाद, बहुत ताने देने के बाद, बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने के बाद, बहुत ज्यादा बहस मुबासा करने के बाद, या अपना नुकसान पूरा करने के बाद। तो खुदावन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कैसे माफ करें? क्या आप माफी मांगे वो आपको माफ कर दे? आप कैसे माफ कर रहे हैं? मसीह ने कहा कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो तुम दूसरों के लिए भी वैसा ही करो। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर एक नेक इंसान या फिर वो इंसान जो अपने अंदर शर्म को रखता है, अगर वो कोई गलती करता है तो वो यही चाहेगा कि उसे माफ कर दिया जाए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन अगर वही इंसान किसी को माफ नहीं करता और बार बार जो है वो दूसरों को इल्जाम देता है, तो खुदावंद उसकी माफी कैसे करेगा? इसकी खूबसूरत एक मिसाल देखेंगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक तमसील कही थी कि एक नौकर था जिसका बहुत ज्यादा कर्ज था उसके मालिक की तरफ से उस पर, और उसके मालिक ने जब देखा कि ये मेरा इतना कर्ज उतार नहीं सकता, तो उसके मालिक ने क्या किया? उसको माफ कर दिया। वो नौकर बड़ी खुशी के साथ बाहर गया और आगे से उसका एक नौकर था और उसके ऊपर थोड़े पैसों का कर्ज था, उसके ऊपर थोड़े पैसों का कर्ज था। और उसने क्या किया कि उसने अपने से छोटे को, जिसके बहुत ही चंद और कम पैसे थे, उसने क्या किया कि उसको पकड़वाया, उसको मार पड़वाई और उस पर जुल्म और तशद्दुद करवाया। लेकिन जब उसके मालिक को पता चला कि इसने अपने से छोटे के साथ ये सलूक किया, तो उसने भी उसके साथ वही सलूक किया। तो हम क्या करते हैं? हम माफी चाहते हैं लेकिन माफ करना नहीं चाहते। हम माफी चाहते हैं लेकिन माफ करना नहीं चाहते। हम चाहते कि लोग हमारी गलतियों को भूल जाए लेकिन हम भूलना नहीं चाहते।
ہم ایک ہی بات کو دوہرا کر اپنے ہی گھر کے اندر فساد کو برپا کرتے ہیں۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ جب خداوند انسان کو معاف کرتے تو اسے گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے اور کبھی یاد نہیں کرتا۔ لیکن غور کری کہ جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی فساد یا جھگڑا ہوتا ہو تو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر اس زمین تک آنے تک کے سارے گناہوں کو آپ کے آگے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ چیز انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور ہم جب تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری روحانی اور جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور خدا ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی روحانی زندگی ختم ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم سب جب کسی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہم خداوند جتنی قوت نہیں رکھتے، ہمارے اندر اتنا جگرا نہیں کہ ہم اس چیزوں کو صبر سے برداشت کریں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم وقتی طور پر گر بھی جاتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں، خدا سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ سو کوشش کریں کلیسیا، میں آج آپ سب سے یہ بات کہوں گی کہ اپنے زندگی کے اوپر اور اپنی روشوں پر غور کریں۔ آپ کے اندر جب یہ بوجھ ہوگا جو گناہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، یا آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی آپ کو جو ہے وہ خداوند کی آواز سننے سے دور کرتے ہیں، تو اس بوجھ کے عوض بھی آپ خداوند سے دور ہو جاتے ہیں اور خداوند کا کلام آپ کے اندر نہیں رہتا۔ آپ کسی کو تکلیف دے کے مذبح پہ آ کر کھڑے ہو کے کلام بھی اچھے سے سنا سکتے ہیں، آپ کسی کو تکلیف دے کر دعا اچھے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا کہ اگر تیرا بھائی ناراض ہو تو جا کر اسے منا اور پھر آ کر دعا کرنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تکلیف دے کر آتے ہیں اور اپنی روحانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقی مسیحی ہے؟ کیا یہ ایک سچا مسیحی ہے؟ کیا ایسا مسیح خداوند کی آواز کو سن سکتا ہے؟ کوشش کریں اپنے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نہ نکالیں جو کسی کی دل آزاری کے لیے ہو، کسی کے دل کو توڑے یا پھر کسی کو تکلیف دے۔ آپ مسیح کے لوگ ہیں، اگر کوئی آپ کے لیے کرتا ہے تو اپنے اندر اطمینان رکھیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، خداوند اس کو بہتر کرے گا، لیکن اپنے منہ سے کسی کے لیے ایسے الفاظ نہ کہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ سامنے والا کتنا جسمانی ہے، یا اس کو وہ چیز کس طرح سے توڑ سکتی ہے، یا وہ آپ کے لیے کیا نقصان کر سکتا ہے۔ اس لیے عقل اور سمجھ اور خداوند کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہوئے تمام چیزوں کے اوپر سوچیں، پرکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے سرگرم انسان کے اوپر، سرد اور گرم انسان۔ اب کلام خدا کے مطابق سرد اور گرم انسان کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور یہ تمام چیزیں جب ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر یوحنا عارف کو خداوند نے کہا کہ کلیسیا کے نام خط لکھ کہ وہ کلیسیا سرد اور گرم ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ خداوند ان کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ صرف ایک روٹین کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں اور ان کے اندر گرم جوشی نہیں ہے کہ وہ میرے کلام کو اپنے اندر رکھ سکے۔ خداوند نے کہا کہ نہ تو سرد ہے اور نہ ہی تو گرم ہے، کیونکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کلیسیا، کہ ہم ہمیشہ چرچ آتے ہیں، ہر سنڈے، ہر ٹیوزڈے، ہر فرائیڈے، لیکن خداوند کا کلام ہمارے اندر جگہ نہیں پاتا۔ خداوند کا کلام ہمارے اندر جگہ نہیں پاتا۔ یہ بالکل انہی بیجوں کی مانند ہے جن کو جھاڑیوں نے آ دبایا اور ان کو فرق نہیں پڑ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اگے لیکن جھاڑیوں نے کیا کیا کہ ان کو آ دبایا۔ اب اسی طرح سے جو لوگ سرد اور گرم خدمت کرتے ہیں کہ کبھی وہ جوشیلے ہو جاتے ہیں، کبھی انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند کی کلیسیا کے بارے میں یوحنا عارف کو خداوند نے اپنا مکاشفہ لکھوایا اور یہ تربیت اور یہ کلام ان تک پہنچایا گیا۔ سرد گرم لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ وہ کبھی تو چرچ آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے، کبھی خداوند کا کلام انہیں چھوتے اور کبھی انہیں بالکل بھی اثر نہیں کرتا خداوند کا کلام۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جسمانی کاشوں اور الجھنوں کے اندر ہمیشہ دبے رہتے ہیں، انہیں زیادہ اس چیز کی طرف کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کلام کیا ہو رہا ہے یا پھر ان کی روحانی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چرچ آتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ہی چرچ سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے چہرے، ہمارے تاثرات، ہمارے الفاظ، ہمارا جسم اس چیز کو نہیں دکھاتا جو کہ خداوند کا کلام ہمارے لیے چاہتا ہے۔ ہم دعاؤں کے دوران جو ہے اپنی الفاظوں کا یا اپنے منہ کا استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے ہاتھوں کو باندھے رہتے ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سجدے کریں، خداوند ہر حال میں آپ کے سنتا ہے، لیکن آپ کا مزاج ظاہر کرتا ہے کہ آپ خداوند میں کس طرح سے ہیں۔ عبادت کے دوران آپ کا مزاج ظاہر کرتا ہے کہ آپ خداوند میں کتنے ہیں اور کتنے کم ہیں۔ سرد اور گرم انسان کے لیے نہایت ہی مشکل ہے کہ خداوند کی آواز اس تک پہنچے، کیونکہ وہ سوچتا ہے اور ابلیس اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس اس کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خداوند آج بھی تمہاری سنتا ہے۔ ابلیس اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ حنا نے 100 سال تک خداوند کی حضوری میں آ کر دعائیں کرتی تھی کہ خداوند اسے اولاد دے، لیکن اس 100 سالوں میں ایک بار خداوند نے اس کی دعا کو سن کے جواب دیا۔ اور پچھلے سال کی دعا کہاں گئی جب حنا سرد اور گرم رہی، جب حنا اس الجھن میں رہی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ کبھی وہ سوچتے تھے کہ خداوند اس کی دعا سن لے گا اور کبھی وہ سوچتے تھے کہ خداوند اس کی دعا نہیں سنے گا، لیکن
حقیقت جب آپ سوچے تو سلام ہے ہنا کی اس دعا کو بھی کہ اس نے 100 سال تک اپنے منہ کو نہیں پھیرا خداوند سے. اس نے اپنے اوپر کام کیا, اس نے کوشش کی, اس نے اپنے آپ کو بڑھایا کہ میں خداوند کے اس درجے تک, میں اس حصے تک جاؤں گی کہ خداوند میری آواز کو سن کے جواب دے. ہم اس حصے تک نہیں جانے کی کوشش کرتے, ہم صرف چرچ آتے دعا کرتے چلے جاتے ہیں, آتے دعا کرتے چلے جاتے, فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہنا 100 سالوں کے اندر اس کشمکش میں لگی رہی کہ میں کچھ ایسا کر لوں کہ خداوند میری دعا سن لے. سو یہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر بڑی میٹر کرتی کہ آپ خداوند کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند کی آواز آپ تک پہنچے. جھوٹ اور شک اور خوف, یہ 3 چیزیں بھی آپ کو دباتی ہیں اور خداوند کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی. اب اس کی خوبصورت مثال پطرس رسول ہے. جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چل رہے تھے تو اس وقت اندھیرا اور طوفان تھا. کیا تھا؟ اندھیرا اور طوفان تھا. یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ آ جاؤ. پطرس نے یسوع مسیح کو دیکھا اور کیا کیا؟ پانی پر اپنے پاؤں رکھے اور اس نے چلنا شروع کیا. اب یہ کیا ہے؟ مسیح خداوند اور اس کی صلیب ہمارا نشان ہے. جب ہم مسیح کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. آمین. جب ہم خداوند کی کلیسیا کے اندر معجزوں کو دیکھتے ہیں, مدعوؤں سے ہزار لوگوں کو دیکھتے ہیں, 100 سال یا 3 سال یا 4 سال کے بعد لوگوں کو اولاد دیتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا پھر خداوند کے مختلف کاموں کو دیکھتے ہیں, تو چرچ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ترقی پاتا ہے, بڑھتا ہے. ہم خداوند سے خوشحال ہوتے ہیں اور ہم چرچ میں عبادت کرتے ہیں اور خداوند سے مانگتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت جوشیلے ہوتے ہیں. ہم بہت جوشیلے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے خداوند کے کام کو دیکھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند نے کیا ہے اور ہم خوشی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پطرس نے کیا کیا کہ جب وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں تو وہ چل رہے ہیں پانی کے اوپر, لیکن جیسے پطرس نے آندھی طوفان اور نیچے دیکھا کہ کیا میں سمندر پر چل رہا ہوں, میں پانی پر چل رہا ہوں, میں انسان ہی ہوں کیا, اور کیا ہوا کہ وہ ڈوبنے لگا. وہ ڈوبنے لگا. یسوع مسیح سامنے کھڑے اور اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اسے سرگوشیاں کر رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ پطرس تو آ. لیکن پطرس نے جب یہاں وہاں نظر کی تو کیا ہوا کہ وہ ڈوبنے لگا. اسی طرح سے ہماری ذاتی زندگی کے اندر جب ہم چرچ کے اندر خداوند کے معجزات کو دیکھنے کے بعد گھر جا کر اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں یا اپنے پرس کو دیکھیں جس میں پیسے نہ ہو, گھبرا جاتے ہیں, تو اس وقت خداوند کی آواز آپ کے لیے پھر سے دب جاتی ہے. آپ اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں. خداوند جو آپ کے لیے کرنا چاہ رہا تھا اس 2 گھنٹے کے وقت میں, جب آپ اس کلیسیا کے مجمع میں کھڑے ہو کر پورے ایمان کے ساتھ بول رہے تھے اور اپنا پرس دیکھ کے, اپنے گھر کی لڑائی دیکھ کے, اپنے گھر کی بیماری دیکھ کے, اپنے گھر کی تکلیف دیکھ کے, جب آپ کا ایمان اور آپ کے اندر شک آیا, آپ کے اندر خوف اور ہیبت کی روح آئی, تو خداوند کی آواز کو آپ نے انکار کیا اور وہ آپ تک نہیں پہنچی. اکثر اوقات ہم دعائیں کرتے ہوئے کلیسیا سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے جو مانگ لیا ایمان رکھیں کہ آپ کو مل گیا. اب اس وقت کا انتظار کریں کہ خداوند آپ کے لیے اس وقت کو لے کر آئے. لیکن آپ نے جو مانگا وہ آپ کو اب 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد جب بھی خداوند آپ کو دے گا. لیکن دعا میں مانگنے سے لے کر ملنے تک کے سفر کے دوران آپ نے کیا کیا وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ملے گا. آپ نے دعا کی خداوند مجھے دے گا, آپ نے ایمان رکھا, وہ چیز آپ کو 2 سال کے بعد ملنی ہے. لیکن آپ 2 سالوں کے اندر اپنے ایمان کے اندر کبھی یہاں ہے, کبھی وہاں ہے, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی گھبرا رہے ہیں, تو 2 سال کے بعد جو چیز آپ کو مکمل ملنی شاید وہ مکمل نہ ملے, یا وہ اس کا مزید اس کا وقت آپ کے لیے لمبا ہو جائے. یہ آپ کے ایمان کے اوپر میٹر کرتا ہے. یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کرنا تھا تو 4 دن کے بعد گئے تھے. مارتھا اور مریم کو بھی 3 دن کی امید تھی کہ اگر خداوند بیماری کے وقت آ جاتا یا 3 دن کے بعد آ جائے یا 3 دن کے وقفہ کے اندر آ جاتا تو شاید ہمارا بھائی جی اٹھتا. ہمیں حدود پتا ہوتی نا کہ خداوند اگر اس وقت میں کر دے گا تو اچھا ہو جائے گا, خداوند اگر اس وقت میں کام کرے گا تو یہ میرے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن کئی بار وہ کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہے. آمین. وہ کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ جس پر آپ ایمان رکھتی ہیں, جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں, وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. آمین. آگے خداوند کے کلام میں صرف 5واں پوائنٹ ہے گناہ کے ساتھ سمجھوتا. ہم کمپرومائز کر لیتے نا گناہ کے ساتھ کبھی کبھی کہ کوئی بات نہیں, زیادہ فرق نہیں پڑے گا, دنیا داری میں بھی تو جینا ہے. بالکل ہمیں رہنا ہے, بالکل ہمیں رہنا ہے. ہمیں اچھے لباس کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے رہن سہن کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے خوبصورت رشتوں کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے کہ اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کون دیکھ رہا ہے, میں نے کسی کو کیا بتانا, یہ کام ہوتا ہی اس طرح سے ہے. کیا یہ کام ہوتا ہی اس طرح سے, اس کام کو کیا ہی اس طرح سے جاتا ہے. جب تک اس کام میں کوئی غلطی شامل نہ ہو یا غلط طریقے سے نہ کیا جائے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. کرپشن, ہماری ایمان کے اندر کرپشن ہے, ہم کرپٹ ہو جاتے ہیں, ہم کرپٹ ہو جاتے ہیں. ہم خداوند کے ساتھ, خداوند کی کلیسیا کے ساتھ, اپنی روحانی زندگی کے ساتھ اور خداوند کی ان تمام چیزوں کو میل ملاپ کر کے ہم کیا کرتے, کرپشن کرتے. کہتے کوئی بات نہیں, یہ کام تو ہوتا ہی ایسے ہے.
اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا. 5 سال کو آ کے پوچھتے ہیں پادری صاحب یہ کام ایسے ہوا تھا تو ہم نے ایسے کیا تھا. پھر خداوند کے کلام میں سے چھانتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا کہ غلط کیا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ کام غلط ہے. اگر آپ نوکری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو میں اس چیز کو مانتے ہیں اگر آپ جاب کرنے والے تو کہیں نہ کہیں آپ کی جاب کے اندر, آپ کی زندگی میں آزمائش لازمی آتی ہے کہ یہ غلط کام ہو سکتا ہے اور آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے اس غلط کام کو. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اس چیز کو گھما دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ کرنا تو ہے, اس میں ہمارا ہی فائدہ, نہ بھی کر لیتے ہیں. گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے, وہ جتنا بھی چھوٹا ہے. خداوند کی آواز, خداوند ایک طرف سے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے, دل کو احساس دلا رہا ہوتا ہے یہ کام غلط ہے, غلط ہے نہیں, لیکن ابلیس کا زور ہمارے اوپر زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا, بعد میں معافی مانگ لیں گے, بعد میں معافی مانگ لیں گے. جانتے بوجھتے ہم گناہ کر جاتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ گناہ ہو جاتا ہے. میں ایک خادم کی گواہی سن رہی تھی, اس نے کہا کہ جب میں مسیح میں آنے سے پہلے میری زندگی نہایت ہی بری تھی. میں لڑتا جھگڑتا تھا, میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے بات کرتا تھا. میں اپنے گھرانے کے اندر اپنے بچوں کی زندگی کو میں نے بہت ہی بے سکونی کے ساتھ میں نے ان کی زندگی کو رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ کیا ہوا کہ جب میں نے خداوند کو سنا, سمجھا, سیکھا تو میرے اندر سے وہ تمام چیزیں جاتی رہی. اس نے کہا ایک عرصہ گزرا, 2 عرصے گزرے, اور کیا ہوا کہ ایک بار ہمارے گھر میں کسی وجہ سے کوئی بحث و مباحثہ ہونے لگا. میرے بچے اور میری بیوی آپس میں کسی چیز پر بحث کر رہے تھے, میں سن رہا تھا. تو کہتا کہ میں نے لڑنے کی کوشش کی کہ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں کہ میں کیا کروں. کہتا میرے کان میں ایک آواز ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تم بدل چکے ہو. کہتا میں نے کہا خداوند مجھے صرف 1 منٹ دے دو, میں ان کو ٹھیک کر کے واپس آ جاؤں گا آپ کے پاس. ایسے کرتے ہیں نا, بعد جو دیکھ لیں گے کلام میں پہلے لڑ کے آئی. ایسے کرتے ہیں, پہلے میں جواب دینا, بعد جو میں دیکھ لوں گا خداوند کا کلام کی کہندا ہے. اس نے کہا کہ جب میں نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا تو خداوند نے مجھے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو. کہتا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا, میں رکا. وہ 1 سے 2 منٹ جب آپ رک کر ٹھہر کر سوچے کہ نہیں میں اس کام کو روک سکتا ہوں, میں اس کام کو روک سکتا ہوں. صرف 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں کلیسا, مشکل سے 1 منٹ. ہمیں غلط کام کرتے ہوئے ہم یہ غلط کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اگر اس 1 منٹ میں صرف ایک بار ہم سوچ لینا کہ نہیں, ایک بار سوچ لیں کہ نہیں کرنا, ایک بار اچھے برے کا سوچ لیں کہ آپ اس کام کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں, تو شاید ہم رک جائیں, شاید ہم رک جائیں. ہم غلطی کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے, ہم غلطی کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے, اور کیا کرتے کہ برا کام کرتے ہوئے ہم بے دھیانی میں کر دیتے اور کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کام کا اتنا برا انجام ہوگا. میں نہیں جانتی تھی کہ اگر میں کسی کے لیے کچھ برا کروں گی تو کوئی اتنا ٹوٹ جائے گا, اگر میں کسی کا برا چاہوں گی تو کوئی کتنا ٹوٹ جائے گا. ہم نہیں سوچتے, اور کرنے کے بعد اس احساس کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ آپ گناہ کر چکے ہیں. جس پودے کو آپ نے اکھاڑنا تھا اس کی جڑیں آپ دوبارہ نہیں لگا سکتے, ویسے آپ نے اس کو اکھاڑ دی ہے. آگے سیکھیں گے کلام خدا جب ان تمام چیزوں کے مطابق ہمیں سکھاتا ہے تو گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے بھی ہم خداوند کی آواز اور اس کے سرگوشتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں. خداوند کی آواز پر یقین, یہ بڑا قیمتی پوائنٹ ہوگا. خداوند کی آواز پر یقین. ہم کیا کرتے ہیں, خداوند نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے اچھا کروں گا. اب اس کی مثال ہم آدم اور ہوا سے لیتے ہیں. خداوند نے سے کہا کہ تم باغ کے تمام درختوں کا پھل کھانا, لیکن ایک درخت ہے اس کا پھل تو نہ کھانا. اب انسان کی حسرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانے کے لیے کہا, تو نہیں ہم نے جا کے لازمی دیکھنا ایسا ہے کیا اس کے اندر, شاید اس کے اندر بہت اچھا ہو. بچے بھی ایسا کرتے ہیں, نادانی کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ جس چیز سے منع کرتے ہیں ہمارے دل کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اس چیز کے لیے کہ نہیں ہم نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے. ایسے ہی ہے, انسان کی حسرت کے اندر یہ چیز سما گئی ہے کہ اسے جس چیز سے منع کیا جائے اس نے اس جگہ پر لازمی جانا ہے, جب تک اس کو اس کے نقصانات نہ بتائے جائیں یا پھر اس کو کھل کے پوری بات نہ بتائی جائے. اب خداوند نے کہا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا. پورا باغ عدن خداوند نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے, کل کائنات خداوند نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. نیچے آ کر خدا خود ان سے بات کرتا ہے, لیکن کیا کہ سانپ آتا ہے. اب خدا بھی بات کر رہا ہے اور ابلیس بھی بات کر رہا ہے. اب آگے پھر میں آپ کو اس چیز کے بارے میں سمجھاؤں گی. 2 لوگ آدم اور ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں, خداوند اور ابلیس. ابلیس سانپ کی شکل میں آتا ہے, خداوند کو پتہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے کرنے دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند جانتا نہیں تھی, وہ جانتے تھے. اور جب یہ سب چیزیں ہوئی تو ابلیس نے ہوا سے کہا کہ دیکھو خداوند نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا, خداوند نہیں چاہتا کہ تم اس کی طرح نیک و بد کی پہچان کرو,
नेको बद की पहचान में रहो। अब वो हवा को बताता रहा, फुसलाता रहा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है, अगर तुम पूरे बागरदन में से फिर सकती हो, सब कुछ खा सकती हो, तो इस फल में ऐसा क्या है, शायद ये बहुत ही बेहतरीन है, खुदावन ने अच्छी चीज को तुमसे दूर रखा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदावन की आवाज पर यकीन नहीं किया और इब्लीस की सरगोशियों को सच्चा मानकर उन दोनों ने आपस में फैसला किया और वो फल खा लिया। और वो क्या हुआ कि उनकी जिंदगी के अंदर से खुदावन की आवाज चली गई। उनकी जिंदगी में से खुदावन की आवाज, जो खुदावन ठंडे वक्त आकर रोज इंसान से बात करता था, इंसान ने उस सुनहरे मौके को अपनी जिंदगी से जाने दिया। और हम सब भी ऐसा करते हैं कि जैसे कि मैंने ये बातें आपको बताई कि हम इन सब चीजों के अंदर आकर जो है अपने आप को खुदावन के कलाम से और उसकी आवाज से महरूम रखते हैं, उसकी आवाज से महरूम रखते हैं। झूठ सच के आगे अपनी कुव्वत खो देता है। मेरे पीछे बोलेगा, झूठ सच के आगे अपनी कुव्वत खो देता है। और सच कौन है? सच कौन है? आवाज नहीं आ रही। सच कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं सच हूं, मैं हकीकत हूं, मैं हक हूं। और जब भी आप कलामे खुदा में से अनाजील को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बार बार इस चीज को दोहराया। जब भी वो कोई बात करते तो वो कहते थे कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। इसका मतलब है कि वो सच है, वो हकीकत है और वही खुदा होगा। और इन तमाम चीजों की बुनियादों को हिलाने के लिए और खुदावन की आवाज को अपनी जिंदगी में लेने के लिए कलीसिया जरूरी है कि हम दुनिया की भीड़ से थोड़ा अलग होकर खुदावन की आवाज को सुने, खुदावन की आवाज को सुने। अब इसमें से, इस भीड़ में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें खुदावन की आवाज ना भी आती हो, उनके कानों में कोई भी आवाज पड़ जाए तो वो कहते हैं ये खुदावन की आवाज है। समझ रहे हैं? नहीं, दोबारा, खुदावन की आवाज क्या कहती है? दानियल शेरों की मान के अंदर दुआ कर रहा था, बादशाह को पता था, वो ऊपर से आया अगले दिन और उसको पता था कि दानियल मरेगा नहीं। उसके अंदर ये यकीन था कि दानियल का खुदा उसे बचा लेगा। आमीन। और उसने आवाज उसकी कितनी खूबसूरत तरीके से दी है। जब आप उस चीज को पढ़ेंगे ना, दानियल की कहानी को, तो आपकी रूह को खुश कर देगी। उसने कहा कि ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे। क्या कहा? ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे। उसने कहा कि बादशाह जीता रहा, वो खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं उसने मुझे बचा लिया। ये है खुदावन की आवाज, ये है खुदावन की आवाज। हननिया और सफीरा की मिसाल आपको देती जाऊं। उन्होंने अपना मालूम मता, अपनी जायदादें बेचकर खुदावन की हजूरी में वो हिस्सा रखना था। कभी कभी कलीसिया सोचती कि शायद खुदावन जालिम है और उन्होंने इसलिए हननिया और सफीरा को उस वक्त मार दिया, लेकिन वो हकीकतन एक खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए कि हमें क्या लगता है कि इब्लीस ने उनके कानों के अंदर आकर सरगोशियां की कि तुम थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लो, बाकी खुदा को दे दो, कोई बात नहीं। और क्या करते हैं हम? गलत चीजों को भी समझते कि ये खुदावन की आवाज है। मुझे वहां से पता चला, मुझे ऊपर से पता चला, मुझे यहां से आवाज आई। कैसे आवाज आई आपको? खुदावन आपसे अकेले में बात करता है। और हकीकतन जो खुदावन आपसे, आपके लिए कलाम करता है, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, ये रूहानी जिंदगी का खूबसूरत राज है। अगर खुदावन किसी के लिए आपसे कलाम करता है ना, तो आप दुआ करें और थोड़े वक्त के बाद जाकर वो सबके साथ वो बातें शेयर करें, लेकिन उसे ये ना कहें कि ये आपको वहां से पता चला, यहां से पता चला। वो शख्स खुद समझ जाएगा कि खुदावन ने आपको उसके लिए भेजा है। जब पौलुस रसूल अंधा हो गया उस रास्ता के अंदर जाते, तो खुदावन ने अपने बंदा को भेजा कि जाकर उसके लिए दुआ कर। और पौलुस समझ गया था कि खुदावन ने उसके लिए उसके बंदा को भेजा ताकि पौलुस रिहाई हो पाए। जब खुदावन आपको किसी के लिए भेजेगा ना, तो उस शख्स के पास जिसके पास आप जा रहे हैं, खुदावन उसके अंदर खुद इस चीज को रखेगा कि आप उसके लिए आए और खुदावन ने भेजा। और हम क्या करते हैं कि कभी कभी खुदावन हमसे बात कर रहे होते हैं, इसको बता, उसको बता, इसको बता, उसको बता, खुदावन अपनी आवाज को बंद कर लेते हैं। ये एक रूहानी राज है, ये एक रूहानी राज है और ये हकीकत है। हमारा हाजमा खराब है। हम क्या करते हैं, कोई भी बात पता चलती है, हमने 4 लोगों में लाजमी बतानी होती है। आपकी और खुदावन की जो जाती बात है वो आपस में रखें, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। उसने आपसे कहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू परेशान है, मैं तेरे गुनाहों को तुझसे दूर करता हूँ, तू ईमान, तसल्ली और खुदावन के साथ, और तू मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये उसने आपके लिए कहा है। अपनी जाती जिंदगी के अंदर खुदावन को काम करने दे, काम करने दे, वो जाहिर करेगा और फिर लोग जानेंगे कि हाँ खुदावन जिससे बात करता है, खुदावन इसके अंदर है। ये एक हकीकत है कि आपके साथ जब वो जाती तौर पे बात करता है तो उसकी बात को समझे, सुने, जाने और उस पर अमल कैसे करना है उस चीज को भी समझे।
अपनी जिंदगी के शोर के अंदर खुदावन को ना दबाएं। खुदावन ने एलिया के साथ बात की, ना आंधी में, ना जंजले में, ना आग में। वो कैसे आया? उसने हल्की दबी आवाज में कहा कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? खुदावन मूसा के साथ पहाड़ पर बात करता था। खुदावन ने शोर के अंदर कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और मेरे काम को देखो कि मैं क्या करता हूँ। आमीन, आमीन। खुदावन खुदा का कलाम निहायत ही खूबसूरत है और एक जिंदा मिसाल, उस मिसाल के बगैर, उस नाम के बगैर ये कलाम मुकम्मल नहीं है। यीशु मसीह दुआ कैसे करते थे? कैसे करते थे? अकेले जाकर। इससे प्यारी मिसाल और क्या हो सकती है? खुदावन की आवाज को सुनने के लिए आपको कुछ लम्हे के लिए अलग होना पड़ेगा सब चीजों से। आमीन। अगर वो मसीह का बेटा, खुदावन का कलाम और अलूहियत जिसके अंदर समा जाती है, अगर वो उस बाप से बात करने के लिए अपने शागिर्दों को छोड़कर अलग हो जाता है, तो मैं और आप कौन है? हमारे अंदर दुनिया इतनी समा चुकी है, तो जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के चंद में खुदावन की आवाज को सुनने के लिए अलग हो जाएं। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग के अंदर रो रहे थे, तो वो अकेला था, फरिश्तों ने आकर उसे कुव्वत दी। जब आप अकेले होकर दुआ करते हैं तो वो आपको कुव्वत देता है, वो आपको कुदरत देता है और वो आपको उठाता है, और उसने उसको नजात के लिए तैयार किया जो आज हमारे बीच में और वो जिंदा। आमीन।